Do molao. A šidiwe dipheko, di-solution tsa go ferekantsha ko legodimong. Di na le maatla a go ira gore badimo ba o manyemangoloi. Why? Because badimo ke batho ba e leng gore o berekisa sefane sa bona, ke batswadi ba hao. Gantši dikereke he di sa dumele dilo tsa setso, dilo tsa badimo, they know very well gore badimo ba ka se tlwele ngwana bona rapele sebaka dilo tša di sa molokele. So pheko e ke ya go tlhapa, go sa kgathaletse gore o e kopantsha bjang. Se se salang e na le maatla ya gore badimo bo koko le bontatemogolo ko legodimong kwa ba felentse ba o manyamangoloi gore mara why ngwana rena ke sekgale a rapela ke kgala ya kerekeng mara dilo tša a di loke. Tšele a tshepisitsweng tsona di kae? Di na le maatla dipheko tse a gore mangoloi ba o manyiwe ke badimo ba hao, ba e leng gore ba go ratela bokamoso, ba go ratela dilo tše botse. Amen.